रिटायर्ड पर सरकारी कर्मचारी भाग्य अनिश्चिततार भरपूर केउठी नाही सुखरे बंचार राह बैंक हेउ बा इन्शुरांस कंपनी मानक पेंशन योजना हेउ एम्प्लॉई शेयर बाबत अमाउंट इन्वेस्ट कले यूपीएस पेंशन ठारू अधिक पेंशन सहित निज मूलधन सुरक्षित। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु स्किप करंतु नहीं। जो मैंने फास्ट टाइम साइट को विजिट करचंती से माने सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ऑल क्लिक करंतु फल जो नुआ वीडियो अपलोड हम तार नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखे पहुँच पार। लाइक करंतु एवं अन्य बंधु मानक शेयर करंतु। ब्रिटिश शासन कालू 1881 मसीह चली आसुवा पेंशन स्कीम को प्रत्याहार कर 2004 मसीहा जनवरी 1 तारिख ठारू तत्कालीन केंद्र सरकार जातीय पेंशन योजना प्रचलन कले। परवर्ती समय विभिन्न राज्य सरकार को यह आपणाइले। मात्र देशर सैनिक एमएलए एमपी एवं हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्टर विचारपति को निमंते पुराना पेंशन योजना बलवत्तर रहिला। जेउ मानक पई यह को बलवत्तर रखिले सेतिरे थिला मनरे अनेक भय केवल डरी मरी सेमानक पई ओपीएस रखिले। फास्ट एमएलए एमपी एमानक पई जदि समस्त सुविधा न रखिबे तेबे गृह भितरे और गृह बाहर विरोधर सम्मुखीन होबाकू पड़िबो। यही दुई गोष्ठींकर पकेट फुल करदेले सेमाने बा काहींकि अन्य काहा पई स्वर उत्तोलन करिवे। निज पेट तो थंडा अन्य पेटपाटना कथा जहा हेउ। सेकेंडरे आसला तीन बाहिनीर सेना कर्मचारी एमानू जदि खुश करा न जीवो काले आमे पड़ोशी देश पाकिस्तान सामरिक विद्रोह ही गादी टळमळ होइजिवो। द्वितीयत अन्य कर्मचारी जदि विरोध कले तांको बा दमन करिवो किए। सेथिपाई अंतर भितरे भय रखी तांकठारु एहाको छड़ाइले नाही। सर्वशेषରେ सिले हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्टर जज समूह सेमानଙ୍କୁ तो खुश रखा पड़ो नचेत परोक्षरे शासन करुवा विचारपति विचार बिगिड़ी जापे। किंतु साधारण सरकारी कर्मचारी को किए पचारे तांको सोशल सिक्यूरीटी विपन्न हेले सरकार कौन अच्छी। एमएलए एमपी सेनाबाहिनी और विचारपति मानक द्वारा से तो सुरक्षित किंतु नूतन पेंशन योजना को अधिकांश केंद्र राज्य कर्मचारी हजम करें ना। आरंभ दिन ठारू यह विरोध कर विरोधिता 20 वर्ष धरी चली आसुले भी सरकार कर्णपात करुनथिले। अवश्य केतोटी राज्य पुराना पेंशन योजना को पुनः प्रचलन कलापर केंद्र सरकार किछिटा चापरे थिले। गत साधारण निर्वाचन फलाफल यही चाप को जे द्विगुणित कर देइछि यह सरकार स्वीकार न कले मध्य सत्य। यार प्रमाण होउछि एनपीएस विकल्प भाव में आउ एक योजना प्रणयन करवा। यही योजनार नाम दि जाइछि यूनिफाइड पेंशन योजना बा यूपीएस। घर को पशिबा पूर्व चाल बाजिया परी यह बहु कर्मचारी संगठन विरोध करुथिबा देखिबाकू मिलुछि। एनपीएस को विरोध हेउथिला यूपीएस को मध्य विरोध हेलानी। काहेकि विरोधाभास सरकार कहउचंती यह एक सुनिश्चित पेंशन योजना। अवसर पर शेष 12 मासर मूल दरमार हाराहारी 50% मासक पेंशन आकार में मिलिबो। पेंशन को मृत्यु पर यार 60% परिवार पेंशन आकार में मिलिबो। तबे यह विरोध कौन पाई सरकार कहवा आरंभ कले राजनैतिक उद्देश्य रखी विरोध करा जाउछि। यार पछरे विरोधी दल मानकर हाथ अछि। तबे आसंतु पुरातन नूतन और यूनिफाइड पेंशन योजना संपर्क में किछि जानिबा। पेंशन योजना संपर्क में जानिबा पूर्व प्रोविडेंट फंड बाबद में किछि कथा जानिले ये आलोचना सुगम हेबो। आम देशर 3 प्रकार भविष्य निधि यथा साधारण भविष्य निधि बा जीपीएफ, अंशदेय भविष्य निधि बा सीपीएफ और कर्मचारी भविष्य निधि बा ईपीएफ यथाक्रमे 1960, 1962, 1952 मसीह प्रचलन कराई अद्यावधि सक्रिय रखा जाइछि। प्रथम जमा खातार मासिक मोट दरमार मिनिमम 6% अथवा तदुर्ध अर्थराशि जमा करने को निर्देश थिबा बेले द्वितीय खातार 10% और तृतीय जमा खातार मध्य कर्मचारी मोट दरमार 10% जमा करने को बाध्य बोली नियम करा जाइछि। जीपीएफ रे एम्प्लॉयर कौन से अंशधन जमा करुनथिया बेले सीपीएफ एवं ईपीएफ रे एम्प्लॉयर तरफ मोट दरमार एक निर्दिष्ट % अर्थराशि जमा करिवार व्यवस्था रहिला। जीपीएफ एवं सीपीएफ सरकारी कर्मचारी उद्दिष्ट किंतु बेसरकारी संस्था कार्य करुथिबा कर्मचारी निमंते रहिला ईपीएफ। जीपीएफ रे जमा थिबा समस्त अर्थराशि सुध सहित रिटायरमेंट पर कर्मचारी को मिली थाए। यह पेंशन सहित आदौ संपर्क नाही। किंतु सीपीएफ और ईपीएफ रे थिबा अर्थराशि उपरे पेंशन केते मिलिबो ता स्थिर हेबो। एबे आसंतु 3 प्रकार पेंशन योजना संपर्क में किछि कथा जानिबा। पुराना पेंशन योजना अनुसार चाकरी काल 25 वर्ष किंबा ताठारु अधिक होइतिले शेष मासरे जहाँ मूल दरमा थिबो तार 50% अर्थ सहित सेतेबेलर डीए आड हुई पेंशन राशि निर्धारण हुए।
ଚାକିରି କାଳ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ସମାନୁପାତିକ ହାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଚାକିରି କାଳ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ 9,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଡିଏ ଆଡ଼୍ ହୋଇ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ। ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ 20%, 85 ବର୍ଷ ହେଲେ 30%, 90 ବର୍ଷ ହେଲେ 40%, 95 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ 50% ଓ 100 ବର୍ଷ ହେଲେ 100% ପେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶେଷ ମାସରେ ମିଳିଥିବା ପେନ୍ସନ୍ର 50% ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ରୂପେ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ 67 ବୟସରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେହି ସମାନ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ ବୋଲି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା OPSରେ କୁହାଯାଇଛି। ପେ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ପେନ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ସରକାର ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। 2004 ମସିହା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଲାଗୁ ନ ହୋଇ ଅଂଶୋଦୟ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଲାଗୁ ହେଲା। ସେୟାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜମା ଖାତାରେ କର୍ମଚାରୀ ମୋଟ ଦରମାର 10% ଜମା କରିବା ସହିତ ସରକାର 14% ଜମା ଦେଲେ। ଅବସର ପରେ ମୋଟ ଜମା ରାଶିର 60% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବା ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 40% ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାର ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଅପଡାଉନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପୁନଃ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷିତ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା UPS 2025 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆପାତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଃ ଯେଉଁମାନେ NPSରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ମୋଟ ଦରମାର 10% ଓ ସରକାର 18.5% CPFରେ ଜମା କରିବେ। ଅବସର ସମୟରେ ମୋଟ ଜମାର 10% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 90% ଫେରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶେଷ 12 ମାସର ମୂଳ ଦରମାକୁ ହାରାହାରି 50% ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମାସକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 50%ର 60% ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ରୂପେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଚାକିରି କାଳ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଚାକିରି କାଳ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ସମାନୁପାତିକ ହାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଥିର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଡିଏ ଆଡ଼୍ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜ ଦରମାରୁ ଯେତିକି ସେୟାର ଜମା ରଖିବ ସେହି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୂଳ ଦରମା 40,000 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ 50% ଡିଏ ସହିତ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ହେବ 60,000 ଟଙ୍କା। ଏଣୁ ସେ CPFରେ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ 72,000 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବ। ସେ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା, ତେବେ ତା'ର CPFରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଂଶଧନ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ସୁଧ ସହିତ। ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ମାସକୁ 20,000 ହାର ବର୍ଷକୁ 2,40,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ କେତେ, ସେ ପାଇଲା କେତେ, ତାହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତା ସେ ହୁଏତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏହି ହିସାବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ପୁଣି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା UPS ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ବାବଦକୁ ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ OPS ଏବଂ NPS ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଶେଷ ମାସର ମୋଟ ଦରମାର 1/10 ନେଇ ସେଥିରେ 6 ମାସକୁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ମୋଟ ଚାକିରି କାଳ ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେଲେ ଯାହା ହେବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ବାବଦରେ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, କର୍ମଚାରୀଟିର ଯଦି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ହିସାବ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ମୋଟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଗହନ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସରକାର ଯେ ମାଛ ତେଲରୁ ମାଛ ଭାଜି ଆଉ କିଛି ତେଲ ବଳକା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।